atana ada wajib ke laki asasasa aro wajib ke laki ngancu anak wajib ke laki abersihan Roma wajib ke laki nyari nafkah wajib ke laki tetilah aku nereng bini nih kaperak setong napa toro ocak kapako na sing laki tetimun reng laki atana ya atana sasasaban ya sasasa can binian iya pada bonsele cek pun nggak jadi bah ini kesika maksud kule nggak nikah cek angkep atanaan sampian nih kebeban cek kebayi rasa si tak nyaman atanaan sampian kenika ibadah karena kenika benika wajibna sampian kenika nyaman sampian alatin lakeh ngurus anak ngalambi anak atana asasasa kakapi gini ka ibadah na sambian tadi sambian guru sambil ngerak bebeng sambil doa kiban malaikat ya Allah sabaraki bebini sing ngerak bebeng king kena teru alatina lagi nah kan gula ngojaan mah apa jeng tarawih pian tak khusyuk apa jeng duha tak khusyuk je ngaji tak khusyuk je keng mau nak guring bebeng ban telur khusyuk ke ayo banyak anu be guring bebeng ban telur karena hosoan geni ke katonem bian kau le perak teromade pak geni ke ibadah ki ayo latin anan cek la juki kiri maloloh anak cetak mungkin tero ocak keng tina cek patakar keluar perasaan pegel bian bu mbian mun pegel ke anak rajoh akibat ke anak lah mun embun sabaran anak sabaran tengku bukti lagi mun pegel ke anak tuli panyingla pegel ke anak tuli panyingla sabab reng sepo bini panika tak oleh pegel ke anak sehingga le bubancong kunong-kunong marah tedung lu mak ya amena sepeda jan ki ngak labu ya mun labu terpotong ada remane potong ngku jadi babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengku katonon keluar rokos bola nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ketondu juga adalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sataja para alim para kiai langkong-langkong senyepoe yayasan Miftahul Ulum salerana semulja Kiai Haji Nawi asarang sateja para asati wal ustadzat lembaga pendidikan kak dinto abtina sangat amul jaki sateja para kiai sengereng hadir perpangkian malam semangken sateja para habaib banyak saya hadir kak dinto dek sateja na abtina sangat amul jaki sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Desok Timur kata asarang siapun to pemerintahan desa Desok Timur abdina sangat amal jaki sateja para wali santre para alumni abdina sangat amal jaki tanteretan Jamsil saya sepuhe salerana semulja Kiai Hasan Basri si abdina amul jaki sateja panitia wabil khusus abdina matur sakelangkong atas sateja bantuan jerih payah ajunan malar manter ibu ilis sesilangkong sampurna ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu si abdina amul jaki sebagian anak beda bisa tetilantaran masuk ring sepona ke neraka. Contoh ajunan penika beda anak amit
engkau deki mak mulai sekitar pukul 11 malam apa jong mak cek malam beda orkes ya ning sumenep kok troning ku ben kancah mbian pah nyere pese beda sangun apa ita ada mak beri ben sampean seketebu sampean make ngide tedung ning jompo ya teretu sana orkes ben malaikat gara-gara sampean norok nyangui napa boleh pas ningku orkes sambil mabuk asli egere maki kapi ke sambian bentu sana mabuk mabun mon pas sambi alako kecubaan selain kakapi karena sampian norok nyangui milo kia sampian sela sampian se oleh pese oleh narat malarat pak keluar beni teti ganjaran malam berdatang tusah milan ajan kusi Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sebagian bini sebagian laki sebagian anak beni nambai jemper kadang teti moso nambai selekoh ngaji ke neraka mon ben mon kalero jadi fahdharuhum ngastete pasenga ani keparlo na kaula ben ajunan mangacina botoh kaula ben ajunan pare para rabu sisami mulja kare ngucak kana apa to cong engkau make tak tau ka hukum ben mari pangaji lah ya engkau make tak tau morok ben mari pamunduk engkau make tak tau ngaji Quran ben ni pamangkat kalangker engkau cek pamilu tusan mon ben tak tau ngaji mon beje ngapot lopot mon pasan ngapot lopot mon tak ngerti kata takramah kok cek pamilu tusan aja engkau lah mari usaha ben map pamonduk pangaji madrasah jadi ajunan tak ada pon tak langkong kiai matora budu engki jan kiai ambian ngite tedung kenawi ini kesesalsal pak Milan iman ka di mana tina mator nyon sebora kaula beni tanda ka konvoy enten kaula beni tanda ka konvoy keng mun bisa kaula khusus kaula tau sa konvoy mun kaula yon ciam iman kaman kula mator dimin kula yakin si ajengun ciang ka jompo kula sare mator tau sa konvoy beni kaula tanda ka konvoy keng kaula tak usah konvoy anapa kiti na nyata nyaki pokon lah tak usah ngapa kau lah penguan kau ni ihreng sorang deki bila mulia ni atraki pak ongku posang ongku gula mon pas soro mulai tibi ni kah katonda pak katopote gula ni kah tak apal banyak gulu partelon ni kah ni kah gulu dibdak lauk ki oh tak posang berarti ayo pongki pada cengar apa nikah maki pada setok ngantok sakuni cek lu nak kerja karena kulit tak libur kerja nengi ada mon pon katon bek teleng deki kenang ani ku foto kerja ipon pongki pada nengi ada sebagian nak potoh sebagian bini sebagian laki ngiba palang contoh kenten kula mator pak kaula tak bentah orang neng iba tuan penikah bede kolam renangnya mana TSI can pikir anak apa kaulah entar ke kolam renang si hanya mati SI gini kah cereng kulit andi keperluan alangoy bentak terus entar ke TSI mungkin berat terus alangoy ya sungai beda pak tapi makai abek tanda anak sedek ngudeen agulur nangis entar berenang ke TSI can kula nengi pikir jalan-jalan ngajak pinter ya isangun na 100.000 ben kok isangun na 100.000 tanda ya jaga tahu jangan diepak mangka de benepak taning belang kekere masuk ben kaula ke TSI depak ke dalam buku jan renga salaman ke gulem dah boh mak ajunan ge areng ngajukan aja lo areng ngada emah ya anak ge ngajak renang moneng kok ada apa ya nangal nengi dalam nangali kapanapan ruwa kagapi are gara-gara apa gara-gara anak kaula tak bentah ajunan reng sepo pani kamun kala pangaron naga anak iya juga ke neraka ben anak pak pokon kok melagi HP pak lah jadi apa
Pas reng sepon ni seran saja. Iya je reng lah kancanan aku kakapi masa tak meliaki nak ketibi tangan nak roya. Mantun melasa tangan nak meliaki. Mare meliaki ben sampian pahai kebai seni benir. Ongku milu tusan nambian. Sampian mun keng meliaki na HP jaga pak. Pah petojuk pa tepak cong. Ariang kok meliaki na beun aja ngebereng si manfaat. Allah saksina mun pas ikabai seni beni ben engkau tak teromelo tu sana engkau minta si fokus dari HP dia mun ben ala ko tu salibat HP dia engkau tak teromelo cek pemilo jom penting nih kafu beni pokok abe andi PC anak pas itu roti empon anak beni kajan reng sepon fa abawahu canepan benembuun mun can depan benem bunda berat de berat anak ni mun can depan benem bunda temur de temur kau lengo jaan tada anak ngelak kata tangke anak ni kamu tak ngelak kapak ni ngelak kambun nyon sebora pak mun apaan lebur ngaji paling entenang anan tukang nyebi de Quran noro asela nengi penggir lagi oning cara na asela mun apaan tukang ngaji keng mau nepan tukang nyawer tak kira burung kajogit dengar tigianan tak kira burung kan kau leben sampian penikah mak letak no lari penyakit sebe coba kena potong ayo pengaji deh kakak tu mun pon ngaji nyon seborah mon poni pangaji ben ajunan oleh na ajunan si mengaji oleh na ajunan si masuk ke madrasah saomor anak mun pakun ngaji saomor anak mun pakun ngaji ajunan mak kita ibut sebut pakun melo genjer ngaji na anak mak kita ibut sebut pak repan ki odi anak ngaji tina mak ngide sambian nasaren tina mak ngerok kau leben sampean ni compok keng anak ngaji ning ngaji polan kau leben sampean si mengaji milo ganjaran kau leben sampean mate anak pakun ngaji sebut tak sebut pakun milo ganjaran ngaji nah sepenting se mengaji oleh na kau leben sampean milana tada pinter pernah ning pondok ada pak ada santri pernah anak apa polan nah santri panikah gara-gara beda orang seorang monduk reng sepona bagi ngide ning combon pak leko rejam pak kuna gili ganjaran karena si memonduk anak jet reng sepona maidina aben setan gara-gara reng seorang monduk reng sepona oleh ganjaran bunga sepona ipa selamat ke kebiban Allah can setan iwarjo magu dekai na benyai nareko ngagela begina palang kai benyai na komboy ya monduk lai tambuan setan bang milan aja nggak menga mon anak kau leben sampian foto kau leben sampian pemunduk ngucak tak pernah nih ponduk mulia baik jajal sial aro normal berarti napa boleh sampian lambek jadi pemunduk kaburu si alahe lagi ya yang ngelak kebaan berarti jibuk jajal sial mon anak pemunduk ngucak tak pernah cek yal sial cetak kira pada saya pernah nengi pondok cek masa nasi lain panikan ku HP panegu ketap nengi pondok masa nasi lain panikan ngid bening ku orkes pada hajut nengi pondok pajang witir mak pernah kudu nyari cara ben setan ngaga beli ke pondok jawa goreng komaranga kesetanan kajinan bila kita mulai beres cek sial mian beni bulan seher wah cek aslin wah ben cek toroti cek kotur yang seponi kekutunan tua kiwi cek toroti mon beda anak ngucak tak pernah pak nelpon amunyi HP na sampean halo siapa ya kau mak siapa mak apa jong apa bing mak nelpon dari pondok kaula katon tak pati pernah beremang dia kan mak ngetes mak reh tak pati pernah gula mak apa jong
enten telepon burung, assalamualaikum, ada burung. Ceng kadang si aku odungan ria pak, Arya sih tak pati mangker ya. Kau le tak pati ngidetan mak, nengi poduk mak, kau lepon 2 hari 2 malam nih kak tak tidur, hah? Lolo yang tanah, lah koros aku, lah, apa mole, mik matianan. Bila mole dapat kebungkun, itu di bang sabang jadi apa? Nyon semua bu, ring sepo apa nih kata oleh tarik kayak anak, pon, mon pahit tarik anak. Tapi le pada ben ngaji Quran panika mun tak geli buk tak ngaji itu mun tak geli reng sepon sing teraki ke madrasah ongku tak dapat mila nangi reng juga aja pak juga aja ongku mun guru nani ke kuli yakin bon gelar juga aja nih yang si agam seragam nih kata guru ledi masih ke seragam dia udah gelu mau nari minta kalakin nari ya. Ani kerukur nih kan, kau letak yakin, mun dini ni kata tak pati berhubung na ben jagawi ben berapa dini ni kan, ada, pita ben sekolahan gulak kunoro no, mun sekolahan gulak kunoro makai torot mana apa, jadi pakun teti mun, keng mun langkeri hotmail Quran, demon tak ada semikir, ongku tak kira berdot hotmail Quran ya, ngantos seberapa mak tolos gemet, ada. Keng papa yakin kau leben ajunan sedekah pun apa bisa sompengan pun apa bisa seka sompeng malam samangken panika bekal teti rizki sebaraka ku laku sampun apa leman kaku si Allah pangki oleh na sedekah na kau leben ajunan pa yakin pa pon pa beli boleh senga sebagian anak beda sengi bekan nerakah sebagian anak beda sebekal teti lantaran jemper ke kau leben ajunan ayo cara nada remang abak penik ayo pasraki ke Gusti Allah buk pasraki ke Gusti Allah cara nama seraki anak paling puntuna doa aki anak penikah nyon sebora tete pendiri Allah sema nabi ongku elatin ben kau leben sampian pona apa bisaos sebedo urusin ben anak oleh kenceren contoh sampian bu sampian mandi anak kengkar nama lemang kat ke madrasah kengkar nama lemang kat ke sekolahan mun tak pandi sampian tak mangkat mandi ke anak aro kenceren mila namun anak tanda pandi cek pahala cuki kiri tina je aja kenika ibadah na sampian gini bu keng kadang pak ini kayak palakui atau karbenanan cungkun te ardeng nih kah marah tanya kira tak jet atau karma lolo ben laku benanan adorok kele mon par lo kele tabung keloronganan ceng buru tanda ibandi pas kena ben peson nah kadang aduh kok bengok mandi na sapi sapasang ibending mandi ban setong re ya pat iya tak teman mandi sapi ban yu contoh kare anak ni kecet pikir na kita pati gena pabentan na kita pati nak mon beda embu atau karben anak ro berarti atau an embu 2 bulan benana alias pada nak kanan itu mau cek nak kana itu kare di mah beda nak kana lucu bah toro oca tak bisa saja cat ko tu bersaper ku leben sampean ongku geni ka ibadah na sampean kalampi iben sampean soro iben sampean pasangi atas saben buku ni parang tak aro kakapi teti ganjaran doh bu teti jung saperan ki bedera kare na leng-jelengan di kana male tak yal ta sial kok ambu salat bila mulia kok deki boleh para rabu sisami mulja kong langkong sampian bu ibu buk sampian ni kapatapak anak sampian ni kapatapak sampian ni ke pabrik ke anak jajal tore saupama beda HP rosak patepak sabe ke konter beda sepeda motor rosak beki ke bengkel pas bengkel tak bisa matepak tong setong masih bisa matepak pabrik bila dapat ke break pakun mare bila dapat ke pabrik apa boy penyakit dah pasti mare mak boleh berak matepak aku boy pabrik tahu
Teti satu je masalah nak potok bisa epangki solusi na ngereng sepo bini. Kan kula mau aja. Kula ben sampean mun pon andi masalah mun reng sepo bini ki bedem intare gade. Kini ke cara paling gampang kang kui nemu solusi dari masalah na abe. Doa aki kok mak. Abe le kereng sepo. Mila nanten kula mator ajunan buk pabrik ke anak. Kotun na sampean penika bisa nyetak anak. Ya bisa je. Maksud lebih atau kesampian anak panika. Mila na ustad panika. Makila teker belum puluh kali malai. Keng mun sampian abele sisa balik ke lebih atau sampian. Ini kapah ngocak ni. Laku penanggelan mira. Pakun masuk ya. Laku beda tadarus bersama. Engki Pak Ustad. Bila istirahatan ni baik enggak boleh. Laku masuk. Beda apa Jan? Tadarus bersama. Muli yang baik enggak boleh. Jika kalau baik ya laku makai penanggelan mira masuk. Beda tadarus bersama. Boleh. Kalau kuna boleh kaman. Mak kok masuk saja. Penanggelan mira jom demak. Can ustad tu dah mata penanggelan merah bila penanggelan merah hari libur ongko tak kira mangkat je makai bulung puluh kali ustad dah nyoroking embun lang tak mangkat je karena anak dia lebih parah je kak embun mila nabuk nyon seborah cek lah kau gigiri anak je mak le tak demes bila lah kau gigiri tak akan gigirin na sambian ongko tak akan sampian parlo agikir keng mun tepak ke parlon nah mandi ai kiri itu lengai kiri seteh dungai kiri mun tak toro ocak iya nyecet anak tak toro ocak kenjak leko kiri mun agi kiri setepak tedung jong dekik senter ke madrasah le tak ketondu sing ngaji ke langker lu mak ya kok ki kun juga kopi ana bereng-bereng ke gunung calon gubernur ban le sibuk mulai sete jalan makan jadi gubernur aku kok peta aku baung mai kakan buru anan jalan ke barek kakan bung bila tak aku anak-anan cere ngembian si kok na kok majulah apa boy saya berurusan kalau ben sekolahan ben ngaji na anak oleh genjeren latin betepak kini kebukan lebih keterima ke Allah benting benduhana sampian saya tak khusyuk ongku kau lah mau jani man kaman tamasuk kau wajib na sampian tamasuk parkar serajong oleh na genjen na kesampian panika alatin lake nyon sabora buk iman kaman kau lah mau jani bebini ni ketak wajib atana ni kau wajib na kaya lake lu tina pak nangenang aku ton merongok ke kapim ya lu tak mari kia atana ada wajib ke laki asa-asa aro wajib ke laki ngancu anak wajib ke laki abersihan Roma wajib ke laki nyari nafkah wajib ke laki tetilah laku nareng bini ni kaperak setong napa toro ocak kapako na sing laki tetimun reng laki atana ya atana sasa-saban ya sasa can binian iya pada bonsele cek pun nggak jadi bah ini keseka maksud kule nggak nikah cek angkep atanaan sampian nih kebeban cek kebayi rasa si tak nyaman atanaan sampian kenika ibadah karena kenika benika wajibna sampian kenika nyaman sampian alatin lakeh ngurus anak ngalambi anak atana asasasa kakapi gini ka ibadah na sambian teti sambian guru sambi ngerak bebeng sambi doa kiwan malaikat ya Allah sabaraki bebini sing ngerak bebeng keng kena teru alatina lagi nah kan gula ngojaan mah apa jeng tarawih bian tak khusyuk apa jeng duha tak khusyuk je ngaji tak khusyuk je keng mau nak guring bebeng ban telur khusyuk ke ayo banyak anu be guring bebeng ban telur karena hosoan geni ke katonem bian kau le perak teromade pakai ni ke ibadah ki ayo latin anan cek la juki kiri malolo anak cetak mungkin toro ocak
kentina cek apa tak keluar perasaan pegel mbian bu mbian mun pegel ke anak rajoh akibat ke anak lah mun embun saberen anak saberen tengku bukti lagi mun pegel ke anak tuli panyingla pegel ke anak tuli panyingla sabab pereng sepo bini panik tak oleh pegel ke anak sehingga le bencong kunong marah tedung lu mak ya amena sepeda jan ki ngak labu ya mun labu terpotong ada remane potong ngku jadi bebuk lah je ni beni sampai ni kecuken sampian pak sampian nyari nafkah aja ngesangun anak king aja ngebiaya anak tamasok seesom bengaki mangken peni ke acara hotmil Quran peni berempat wisaos kini kapukal tadi saksi hulaku ni ya juna Allah cek sampian norok ke urusan ilmu anak mun pas anak tadi orang fokus anak tadi kiai anak tahu bejeng anak tahu wudu anak tahu adzikir keng oleh na sampian saya nyari nafkah maka sacap-cap perlu na sampian ni lebih fokus saya banding ben kencerina haji ben umrah mengkuda ke Gusti Allah sacap-cap pada ben kencerina haji ben umrah sacap-cap perlu milan mun alak ko jak galambian biana jemur sekali san misalnya gerebes pelor ya mak le melendeng ben kik bukik apa tahu samang mang napa boy mun geger teti lantaran ilmu na anak kini kebereti tunya na sampian barakah sampian ala kuateng benteng melarat oleh pese 2 juta pas gemet 2 juta kini keng aja nga ilmu na anak hakul yakin barakah kini ka pak kini keteti swarga na kaula ben sampian nah itu pikir-pikir bahwa urusan kebe gitu aki cek perak ngampu aki nyon seporah kong langkong tat ustad dah tak usah pegel ke santri tat tina muncet pocet pada banjir kepegel orang jedak kah akakan kau tak untak parja jam ikan tu pada pahaud degi coba ambil ningku kiai wali kama bayi pak profesor kama bayi mun ngajar paut noro ajoget kia bukti aki benih gampang ngajar paut bu ayo duduk alir titi sesekolah ongku je saking ngambun sing ngajari dek teguna kopeng bendei mun tak ikut tok melolo tak kimpulan tak noro andi anak dia gutok ana noreng kopet ana noreng seltek sekoni nangis mole depak kapan pahila puragi ke polisi mun kau le terus serang gula nangi jopok gula moca saya razao semunduk ke kantor mun ki beda gula nangi kantor nomor situng wajib apa sekarang sepo nomor 2 wajib salat tahajud ben witir nomor 3 wajib salat berjamaah nomor 4 wajib mun asalaman atikong kereng sepo mun pangki ben kula sefa 4 kan ke dilanggar kaula sompah pokol ben kula bakul keng kula sampai mangken tak mau kolan keng cek patemu mun temu ben kula pokol ben kula bakul mun tanda pokol ben kula panyare produk lain kula tak tero andi foto santre tanda apa sabele kena kereng sepona keni ke berarti tak siap sing abdi kereng sepona Umpira urusan dari iya au baka engki pun tak sanggup apa boleh suruh alatin parapan sakit ring sepol jun tandeun boleh muni suruh ngormat kering sepol kena mangken pun tanda pak napa boleh laku nasudu malam coba mangken kau lah mau jangan bila mau lian boleh tinang kok ketibian nengi produk boleh kapi bukti aki kering sepol nah tak oleh bedereng sepol asa-asa ni kak kulu beda santri norok tak oleh beda reng sepuasa sasa mun beda laporan kan kok reng sepuasa sasa ning compon selama bulan Ramadan itu mungko wajib pokol ben kok tak oleh reng sepuasa sasa ben mulai selama 40 hari bukti aki cek ben siap dibesah kalako pasti kening kalako mun beda reng sepuasa puan tak ketemu ben kok laporan dari tetanggeuna pokol ben kok magi binian penting mun urusan ilmu mangken ya beda HP lah pak sampai anda tanya hukum apa sih tade ning HP ini
beremah hoko ma orang asekat Petra tak usah serop asa napa punten pecek bah keluar bah pak tak usah ngecilem dalam makin ja urusan sekat Petra serop tak serop ani kabarak tu tito karena nengi jongkok marah aja urusan rob serop jangan gula nengi peker tak langkong berdepet tanya gak ditoge lebat HP malam telasan masa nari takbir tak langkong pamator abdi negato napa mbian baca mana binengi kota kak dinto sekat Petra nakan ibet di plastik ya ponapa kau tuh esepit gelu saya seropa bah maksudnya beremang kan iman menisebab kemun tak esepit eserop dari luar kenging gitu can kule peker Arya pertanyaan dari Dimeria bahwa urusan sekat Petra nampian serop kule tak lang-lang ngeten keng mun bede pamangki sekat Petra mun tak serop pas tak asa gini kasalah mun jema dari poteran dari talango jejet pahe pasetong kak dinto se dari talango kak dinto iya Pak Polo sangat gentang iya serop Pak Polo sangat kali sakit gijep kajepan buk mari sini benih kau lamun urusan ilmu mangken tak mang pak orang mangken ni kata orang bodoh orang mangken ni kepenter ke kepi keng kala bener ben pote kereng kona orang kona ni kemake ke ningke ilmu na can reng mangken tapi ada liman ben seger mangken ni kemake profesor ben doktor Arya profesor gibur tak le mengandung anan orang berpikir profesor doktor ni paling tinggi na sekolahan profesor ni kada sekolahan na pak paling tinggi na sekolahan doktor iya tas doktor tidak sekolahan boleh tebak kegenting na sekolahan na pak duri tinggi na doktor le profesor ni di atas na boleh keng tidak sekolahan na rasa pikir pun urusan ilmu kulit tak mang kenten beda HP bila impian tanya benih pera urusan hukum menitanya ki di mabenggona jawab HP nambah kakapi nih saya tada mangken anak sing ngendep mana jalan ya dan yang sepo ada saya tada mangken anak ni kemun asalaman gareng sepo elik pelik pada ban menikah mun kegiai banyak ki kulitel pentel rong perong pada tak tahu cek kiai ros koros pada ban kulu ki perro pada ban meni perro ke agar paren tapi mun gareng sepo na tanda asalaman ngari aja mak mengak gulu gareng mangken gulu ngojan kedi ngaki ya tang santri kapi gulu ngoca gelak gulaku gulu pada tamu dari kamaan gelak dari pasian udah dari sampang udah dari pesokeh udah dari kaman gila apa kulo ngocak ke satri gila aja kayak nggak ya karena ki kelas itu ki buru ngaji ke gula biasa na ngaji ke ale kayak karena abang pon tada ngaji ke gula cong orang ngaji ya pada keng oleh tak oleh naga ilmu aku mantong kacara na ngaji nomor setong orang ngaji Allah ya jeli sama kanahu kenengan guru cak kenengi bila cak andin guru cak kuk takuk deki bani temu cak sepeda motor guru pah ngampung akaca ke sepion iler peler ajri andin guru marah cak langjang kolang jadi ya mangken bani tak tahu cak sepeda motor guru peler akaca nggak dia jadi andin guru jadi ya keset langker di dajah nengi babator jadi keset tak guru aja kau lengo jangan pak kadang beda pinter nengi compok menikah bila ngaji ke dajah beda saja dah budget pas pakai kapanguncu kena manuk ke dunaba nengi dajah ajri panguncukan benidin banjong ajri andin guru jadi ya cakor makai ban jelas gula wa alla yabtadi al kalama indahu mun apolong ben guru cak sampai akabai munyi ko areng ku tengah karatap along bolong ben guru ajri janggolang bing
engkau lambe ngaji muka kitab rele meletai ka pereng ke guru asela rele au beasela mun guru ki parpan hidup ka abo ongku tau beasela ani ka santri kona Pak mun ka guru ben pada bener ya kering sepo paling sekoni 3 kali lipat tak di makareng sepo penting ben guru kot tu menikah montai baingan dua mun urusan penter urusan ilmu Allah saya muka nyon sabor Pak bulun tantoh setiti kiai ning tantoh mangken kakapi menikah king karena paling pinter lambe ni poduk enten justru kadang sila kowe cokocor ni poduk pahe kabar jaje de Pak ka masyarakat cak mun seter pinter kadang ngakale wera bila sedupudur not manut roda bere ben kiai de bere ongku roda temur ongku arwa kadang mila namun beda orang enteng ke guru istakhaffa li ustadihi uji na tatelo Pak can sebagian tubuh nomor situng kalla lisanuhu lesan na tompol make aben tak masyarakat tanda ja kecet dadi kaula ben sampean menik ngocak masyarakat maknya bidabit keluar apa unjuk bidabit lesan na tak akakan termasuk sampean mun malai anak pun tak petik toro anak dibi ibeli pun tanda toro tulinya bis ke guru sampean berarti kurang semak ke guru lah kira-kira bener jadi para rabu sami mulja ngireng abak panika gegep le bede ka emak abak panika masrakina anak ke Gusti Allah nomor setong doa aki buk orang ngadua rek kenangan dua saya paling mapan nomor setong jaufal lail bila para subuh para subuh ni kepaling mapan Pak mun doa na gempang para subuh na resi melarat mun berak doa na si yang panggempang si berak doa para subuh na si melarat ya cek karena saya kocak tang ini kan om sebelum subuh mun dari isak tak tedung sambil amin edom kok rokokan apa boleh ke ngantos tinju ben balep-balan arwah beni tang nih siapa sih tak tahu mun berak ngar saya kocak tangi bani kamari isak mun tade parlona asaren deki pokok setengah telok cek arwah tangi mun dari mari isak sampian akar tang kena ben kopi dengan to setinju arwah cet orang tangi kekapi bila lik alik subuh reng atarhem salatu wassalamu alaik pakak ka mata Pak tak nyaman mata kok iya kopi na tade lah rokok tompes lah melihat toko notop kenika beni tanginya mana jadi nomor setong mungkin perlu abu doa sebelum subuh nomor 2 mari abajang dubura kulli salatin maktubah saya ingat buk mari abajang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi beni pah langsung masang selebar pah mangkat Pak kayak mana nih mun mari abajang assalamualaikum paling punten maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo jumlahnya berapa kapi lah katon duongku cekere lah ben mulai kol berapa buk sedepak subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo jumlahnya sangang polo sangak kekapi kenai 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir apas 100 sapa jangan kanjeng Nabi saben mari abajeng rutin maca jadi ya make tu sana pada ben kapon tase sapora ben Allah mari gen ijo pirak ngucap amin bah wirid pirak ngucap amin keng tak wirid kan ya apa boleh ngucap amin ngarwa mari gini kesampian pas pentek aku Gusti Allah ya Allah budu abdi na Gusti muka beteti orang sepocur ben ajunan ayo ngaku jalur langit cek perak ngaku ki pikiran bu mungkin perak ngaku metode didokdik metodik rado ada saya bisa mengerti anan kaula ben sambian Allah zidni ilma warzuqni fahma saya bisa mafaham beni guru saya bisa mafaham beni reng sepo saya bisa mafaham beni metode saya bisa mafaham beni cara pasrah Allah pasrah ke Allah lebat cara pun apa ayo pentak Allah adua
Sabab anak mun poni paringi ngarti makita pinter tahu kabelekah. Anak pani kamun ipangarti ilmu ni pabarakah makita pinter ngarti kabelekah. Tahu cara natuti orang di besah. Engki. Keng bila anak tak ngerti pak make pinter maderat kering sepona. Ongku. Mila nak ngireng duaki. Pen maria bejeng lekana. Ya mai cak pera wirid dah. Subhanallah subhanallah. Pak kena bu. Arwah orang akabai tasbih cat ibri tol pentol mak le itu mau bitongan nah. Bila telok berde setong degan telok berde degan arwah beni keng burle-buren ke masjid mak le kena bitongan nah. Cereng ben munawirid milar tasbih beni kalakeun sebeui pakeun tetelok. Subhanallah karatap tetelok nolok subhanallah karatap papetok no ada oleh nemenem lah depak kadegan ma juga lagen sebaik subhanallah setong ben patepak panolos sebelum mak panolos alhamdulillah anan sap penom alhamdulillah jinom malah tidak boleh saya pikir apa ada cereng berak urusan yang kau lah mau caan pak iman kaman sampian ala aku bawa cengking cek kelopai ke akhirat ben kulit benih berak sampian maki kuling kiki ya mun kiai pak nyon sepora mun kiai penikah pejeng pejeng benar teka hukum ia tak mengaja cereng jadi odi nengi ponduk apolong ben kitab apolong ben langker kengsi luar biasa sambian deh pokok setengah lima ki berdengi sabar ke pokok lima sore ki berdengi gunung sambian keng pas ki kelara wirid mari maurip mun kiai aduh hari biasa pak sambian ni kita usaha ma kiai mun cet mangkadak patuli mangkat dalak ko mun ngalak derep begini depak kol betok je alasan aduha kata tang ke depak kol sanga tusah mangkat jangan buat duha je duha gini tak wajib sewajib sambian muncet ngalak derep ka orang begini depak kol beto pada pak angku kol beto mah yo je titi kiai kegapi wah titi kiai kegapi titi tukang lakor siapa mah yo je le pikir sambi to repon lega baca der macara na abba panika penta ka Gusti Allah subhanallah alhamdulillah on bolan nare ampun boleh ya mayur san misan ingat ke nikah kaula lap salep TV ya kok jana tole ke kanan oro jana tole ki ya wah. Para rabu sisa mulja seterakhir ada relah ya bah mulai pukul 10:30 lebuk nikah berarti kau ulah monsolek lebro menit Pak Herman iya kok 55 10 menit aki paling ngabit nak pun 5 menit mulai bah para rabu sami lain pak orang cengar ben orang ada katon berak kari beden nama lolos itu juk relah ongku kare orang ngare vera orang kata dia nengi dia deh lah engku lecet mon konsengan ka antuan ni kecet kong langkong wahot mil Quran bermain ku lecet nelpon gila ka panitian aja kula nelpon gila kol sana apa kula de apa lokasi taun ning kol sana apa aja kol sanga sekira tak bidabit kula engki taun ning aja bilang aja taun ning kini kula sial karena biasa nak malam mun acara kantuan panika fitse ben daerah tantretan kebeureun ribun lauk kasa ongku mari maurip unceng-uncengan mari isa mari maurip rule datang kol sanga tontas gulung ben maklaman gagapi nyaman ngaro kawan kira gimon pola na pada vei keng bila bek malam sagoni ye ngare bera kari din bera lah ada lah pak are orang ngabera orang ngagentang bedi roman lah ongku ya tino mayu sambi
abe penikah para rabu sami mulja ten kula matoran ning iman kadiman penikah ten kula mator ayo cara na abe penikah ka angkui makle anak teti anak si abek teka abe ke kering sepo si abek dia cung tepaan to re kering sepo to re cung tepaan ieu beujeng ieu mah ieu kieu patepak apa jeng mah yuk ya pak baca apa sekening baca di lumpur jeng kong langkong wudu saya pak kuliman kaman ni ke motor wudu orang mon pejeng atau khusyuk memulai dari wudu si sampurna sampean mon wudu pun tak sampurna pejeng sal-sal Allah bukti aki sebab wudu ni kata tak keramah kula mau jangan kawan wudu ni tak keramah contoh kaulah ni ke nyon sepora toman ngeteraki mantan wak ke Gresik neku cecen nom neku cecennya kebanyakan nggak deh teku dari Sumenep ke Gresik teku tanpa bedeban puk jadi tak isabu cecen jadi bola lek aku sebut ibu menut lek era nggak dia bah ke bebe burung tak tadi banyak tadi gemek aja padahal jangan gue pikir cek tak kira pah burung karena gara-gara lek era banyak jadi aja lah pakun ngerti lah cek nengi mobil apa tapi keng karena gara-gara tatak rama nih takar parlo itu kungar ongku sapa orang awudu dan kanjeng Nabi wuduun pada bencara nasengko awudu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sakakapina tusane sapora ban Allah kan wuduun pokok ongkuan wuduun patepak sapora kapi ban gusyaallah mon pas ki eke ba salat mari wudu pedena gini kapon eke bengaci mari wudu pedena gini kapon kan wudu ni sawara tu sana ben Allah paling pun tenamun wudu kosot paling pun tenamun wudu kosot beni pah laju tanang capur ke dalam pah liar ning lim jedeng pa beden ria re mari ni sentak ari sejan setan lanjut ya setan ya mah yuri kan kebiasaan ya mana wudu ni jadi ku keng tak berak muan aja saking mu tak boleh kurubah cangrep ke dalam pakai bekan nggak ada apa arah apa benbuk bede selamari asoroi cilalatin doa ada beda aromon ngusap serah aro beni bah yosap ke kapi ekala setutuan berak tutu ngare tulitaki itu lidaki ngare kan yalem ban orang awudu nikah senantuakin sebab wudu ni kata takramah sajon bagus wudu sajon keterima aja nggak Gusti Allah pun lah bukti aki sambian bukti aki nomor 2 ia mari apa jeng sambil minta ke Gusti Allah cek pah langsung ngabeledes mun pon taun ning cek minta napah pon cek banyak ning pikir ya Allah mak pikir ku cek berat memulai diri dimar otang banyak laki tak le mole anak tak itu muncul pada nengi dimah cecelan sedu malam lah secara apa ya sal-sal apa bah mulai diri dimah saya minta mon pon tahun yang cara nak doa sampean ke bengaji Quran orang bila adzikir ke Gusti Allah ekapiaki pekale paring ibn Allah alebian dari doa bukti sampean mon pon berak perasaan katon tak itu macam benda apa tuli ki bengaci buk teti mon pon serbek nom tada napa serbek tada napa serbek kini ke berarti kurang maca surat Al-Baqarah sabab setan pani keburu dari compok saya baca surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ni alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya beni perak jadi melolo terus ai bodoh boy nak kan ada surat Al-Baqarah katon abe sekecil atau karbon bini sekecil atau karbon ongku kurang surat Al-Baqarah nak ni kawan pak ngapa boleh bini sampean bepengis ya kurang Al-Baqarah aja dia tenangku mon parlo pak bila bini para pantedung ngalaki aing nikah njak beni selen bacain ayat kursi pokon si beda bagian di atau besit awal akhir surat Al-Baqarah
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah kabingkeng yang serius nih dulu Pak baca aki nengitin bini nah pas sambil kocak parapan tedung mun parapan ngiding jangan bengal ngom yan parapan tedung repah teku nggak nih kabaja lillahi ma fis samawati bila mareh niat nambahna colon bini serosak serap lakuna bakir insyaallah nikah insyaallah opama Pak aduh lasariot tiga mak jen teti upama kira pan aing berarti salah Pak coba aja ngakui aing biasa ngakui aing zam-zam asli coba minta sampean ka saya ki buru datang dari umroh ki buru datang dari Mekah coba minta ku aing zam-zam pada nggak kena kayak bejai pas tambahi boleh innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin mantir mandi ya ake ekap colon bini laku nara baki ngagayin maki jondet Pak Masya Allah ada berarti coba obeng ngakui endrem laku nasa du malam tapi ngakui bulduk nggak Pak tina mah kita baca Quran malah ngakui endrem jadi insyaallah ada age kepah tak melak boleh nih Pak kantor ya njak rela mulia lah Buk ni sergambian mek pakundu ke tondu marah-marah cekei ada siladung tedung mulia gua mak keton beklep-lep mbian ni kau boleh gila keng kau le serius mun kau le ben sampean pon posang cara na aparnyuunan tak itu mujek ngamalakin apa tada amalan selebih utama penting ben ngaji Quran tada amalan selebih utama penting ben ngaji tada bahkan dengan mazhab Syafi'i lebih abid mancing ni ke lebih utama penting ben lebih abid asojud ana apa pol saya ke maksud mancing ngaji Quran pa beklan ani ka mau salat ketibian salat duha salat tahajud sampean ketibian bacaan surat tah pa abid dan ben sujud ni ke lebih utama ana apa pol nah karena orang maca Quran sahorop ni kebelis na 10 ganjaran dari Allah titi mon pon abe posang tak itu mau cek ngamalagi apa paling fokus sama amalan Quran tak usah ijazah Pak mun Quran nikah sampean ngamalaki nikah puto ijazah nikah puto nikah ngamalaki ijazah nikah mun Quran tak usah ijazah tembus ke langit Quran menikah tembus kali jadi mun pon abek bekrengen tuli babeli ke Quran kuli sering ngocaan mana itina sering abek menikah make kaulah nikah tak pancas ngajun khusus sampean si tak pancas ngaji Quran beda salam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta orang sing ngaji Quran ke tapal ke oleh kenceran dugale nomor setong kenceran ngaji nomor 2 kenceran pu kelbuan tak tuli depa pokok pas sabar terus ngaji karena kadang sebagian orang tak sabar ngaji Quran alif lam mim amun jadi pancas kapi zalik isabah apa macam melarat dari kok bengok soro ngarek penting soro ngaji sampai apa horob mak pakai pekerja liker pada benda kapi harap mau bacir lacir horob deh bah horob pasti salah nah itu pikir kapi ngaji latina kan di madapan torai zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin lesoh jangan keluh torai keluh terus aki laku malam coba laku malam terus aki alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ketondu pon torae boleh wah hari 3 tahun tak hatam aja jangan hari tak le sajus lekana coplak Quran hari benyakan itu orai ikeng tara berarti pun tak ngaji sekali urusan ngaji deh mon parlo Pak Quran bani ketong setonga ore beni mon parlo jet kodun tong setonga abe re andi Quran setong Quran apaan lain, Quran embun lain, Quran anak lain, Quran mantona lain. Biti saya benga orang pada ngaji.
apa sebab-sebab Quran paburuan ka Gusti Allah mangken ni kapot lopot mon HP dari jujuk kapeyon andi bitibi sebang mon Quran setong ikam buli sabela esen reng 12 bila pan ngacing embun barai bila embun sing ngaci pan kok rokokan arep apa poli berak setong Quran selabri ya perak kare saparo buka beni Fatihah pas atulis wali talatof kan til bener merah sabaro jadi berarti luang lah pak melilain fi Quran dia ya jadi temu wali talatof ki pakun yobu beni bahan tedore melilain banyak gula make Quran ngi jompo tompo mon si banyak ro berak pada ben HP ngare atulis almarhum luar aro beni Quran aro yasin melolor berak oleh nanya ibu melerah saya berak saya baca ya pun malam Jumat ya sin malam dia beninya lagi ya kuliah yang saya baca Quran ada bongbong hotmail Quran ya bongbong hotmail Quran kadang nak rikan hatam Quran bila mari hatam Quran tamat ya pun Quran apa tak ngaji boleh aja pak Arab apa boleh ya pan benembun tak kayak di ngaji Quran ya ngaji Quran ngaji jong ya berak apan benembun tak teman kai di ngaji Quran je malu siapa berak ngaji ya siapa berak ngaji ya mari mau urip leken nah paling bagus sebila ngaji Quran sebelum subuh keng keton tak kira pak mun sebelum subuh dia tak kira mari mau urip leken nah senika duh nyon sapara terakhir ada repah para Rabu sami mulja canreng kona beni can kula sekali naki ni ke canreng kona ajem rejong bila compet are tak usah koni aja mulai ni ke canreng kona beni can hodrin cong bila compet are ajem tak usah koni aja mulai padahal ajem ni ke para Rabu sami mulja mon keluar dari kandeng tak kira niat intara ke pengajian tak kira tak ada ajem keluar dari kandeng keng kena nyongo pamajadiin siapa di rumah sakit tak kira dan tak ada ajem keluar dari kandeng keng niat silaturahim ada ajem ni bila kedung keluar buking niat gara-gara tunya ben esena tabu berak ajem ni kata ibri tanang pak sokona saya pangarkar ajem ni kata ibri geriki keng cocok saya penyocok dari taman ajem ketunya keng sama tamakna ajem bila compet mulai Arya ajem tak tahu si beni ajem dia nyon sebora jadi mun beda orang ngasonggo anak sarongan le jelas Allahu Akbar pas ngocak karidu kampet ya jadi yang ngening berempa popo ben ajem tak tahu je kok yang jelas beda hubungan jadi family kia ki ajem nom mulai bilirip maure compet ada tahu sako ni je oleh tak oleh si akar mulai gulakku kenyang tak kenyang ajem bila compet mulai marah potodus ka ajem potodus ka ajem yun lamari maurip lek kena tanda sini ku tasbih bila bah mun mari maurip lek kena tak kenceng ngaji tak kira aja mun lah mari maurip tanda ngadep kasih ko basah sebelum subuh tak kira aja tiongku benika ma yu kalak kenika mabeten na aber mari maurip lek dari duit dono wabah tak nuku tasbih sekal mari maurip lambak benika bi kau lagi ingat lambak benika mun beda orang namoi mari maurip iko catat tu katoran benoreng Assalamualaikum Gusti ya Allah tak tu jarip maurip orang resentar namoi ana papolan mari maurip bakto na aba puru pale mandiri alako masraki na aba ka Allah mangken dia tak tahu apa je orang dah ongku cet lade waan mangke bera anaan si suruh mangkat kalangker mangkat ambon mecek hamo ning ibenggon nah lade teng tamu ya kalakun nah paket si pak bapak tak ngerti ke paket je can bapak mak jen banyak tamu ya lek dek budi tak jadi ya mas ben memulan mandi juga dek budi lah
Padahal oleh Nabi ini jadi saya EPC diri lim jedeng pak dengan boleh cemangken tak usah ke pasar tan. Ongku sampai nintar ke pasar Sumenep ben pasar Bengkal. Ongku dari yang lim ledes ada mun kelampi mangken tak usah ke pasar EPC lim jedeng datang bah. Kunong guna mangken panika. Mayu mantar saya doaki poto malam samangken panika ongku ilmu ne paring baraka ben Allah. Poto kau leben ajunan sekak ditujukan mantar paring baraka ilmu ne ben Allah. Para rabu sami mulja sekak ditu pun pasti bisa aturaki pukul 11 nikah. Apa malam geluh berdoa ya. Ya mayulah doa lah. Marah-marah cegai. Ada. Cek tina nang jadi puk nisar. Gulung lama. Ya benih minta ke capok kapi ke pedeki wah. Hari kan biasa numpak pikep pun jam sil ya. Kula mak teroy rabut lagi ya ben tantretan jam sil ni kan. Masro once. Insyaallah napa je beda kiasan nomor kiasan beda. Tina gempang mon pon beda deki undangan di kiasan kula kene kah. Yang tepat kene kah. Tiga lu. Anu paneka bang. Ampun siapa ku memang nuncang gula kene. Beni jauh bolan nawa. Jauh bolan. Ke Makassar depak enggak? Mantap berarti jam sil ya. Ongku ben kepi kapa masuk ke surga gi ya terang lakuna sudu malam re. Ong ceng tengen malaikat takar. Tadi mun beda malaikat cetukang nyari pengajian jad. Beda malaikat cet rok lorong orang nyari pengajian. Bila agam seragam mikir jam sil je dah jangan malaikat. Tengen jad lah. Tahu satu les ese swarga bah kapi jelas jam sil je lah. Iya mantir masuk swarga ben gam seragam maka kapi re bah. Ikan cek lu abu seragam buk ni serka lagi nah. Tengku jadi aja besaki kan lah keton lenyi ke kapi deui jadi. Jadi benih keng polan skincare jadi buk. Jadi abid keluar cemur jadi kan ngenyes jadi. Ipada ben saya ada ke apa deh. Benih keng de rumah. Kira doa arang sarang manter pun apa saya titi hajat ke uleban ajunan pateka ben insyaallah. Doa Nabi tibi sebang, doa Nabi tibi sebang. Tiga hati saya biasa mau Fatihah arang sarang bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Dan kula panika parlo sering mator Pak. Kula panika takernya bis ke Gus Mustafa Bisri kang kui ngoleh ijazah panika. Kula parlonya bis ke coba tengah panika kang kui ngoleh panika. Mau Fatihah arang sarang bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Arang ber wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil pentah kereta kaki nengiate pon apa sih titi pentah nak kaula ben sampean ka Gusti Allah. Bisa-bisa sampean gelak peleman pon. Keng ben Gusti Allah teku mak le tak peleman mak le kacapok ka doa areng bareng karena bedo mole lambok pentah tak parengaki ben Allah eka pula samangken ben Gusti Allah. Cek bisa. Pah kereta kaki, pajelas bener merak ke pangeran, pah pagena, ben berenang naro. Ya berikan ongguan. Wa iyyaka nasta'in, pajero Gusti. Oh pamer ya, iyyaka nasta'in, pajero Gusti. Iyyaka nasta'in, Innova pangeran. Tak langkong malaikat siapa teporob beni avansa Innova. Mi telepon nulis malaikat. Oh pamer. Ada masalah tak? Nyebut keberaan oleh. Wa iyyaka nasta'in ya Allah ceceran kari seminggu cecelan Gusti kita itu mau jena apa sih gabe je tukang taki na lako datang pangeran muni pakai luar tetang kenyaut ini ngitin dimban pendenan lek seminggu tang di malam lah hari ya cerita apa de beraan ka tina mayu cek sambi anu cek sambi kalang so mila na suro kertek kaki ning ilum ded demak lek namong Allah si oning keng payakin cek paburung ngangku akal kuliman kaman liban kula neka kadang orang doa paburung akal lah kadang ya Allah mantur pada apa ke Mekah ben ke Madinah dan pada na tetang ke selain amin mari jawab mari doa jawab ben pikirnya tibi tapi oleh di mamon macam angkor keton tak kira aman kok apa sih tadi namun beku ya lopot malah jagung kan kapak keton tak kira aman kok
Aru makin malaikat bingung dia bu. Can malaikat, Arya maksudnya tolos apa nje riben jan malaikat. Toles Arya, apa beremah? Cuma makin malaikat tak ngerti. Dia kayak senate aja. Mon beda orang bah nundu Arya. Mulai berudah pak ke pengajian bah nundu. Aru malaikat bingung. Atanya ke kanjan lagi. Arya kira mun can beun hos, ho apa ngidir ya. Can malaikat setung neteng kue lo ngah. Mun mau termuan ngiding jadi berarti. Ya marah malaikat ngida. Marah jaga. Ampun, jaga kapi nih kawan. Bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertekaki napa situ tipentana kau leban sampian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sagak ditong para rabu sesami mulja manter-manter pon apa sititi hajat kula ajunan etaka hajat ban Gusti Allah dan kula secara pribadi saing kebede kalopoten kacang kolangan dalam hal pon apa bisaos nyon saporah sesobung batasepon. Hadanallahu ila subulis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.